Yan nakaisgot man si ano no, si Tatay John taga Sikihor mo gani. Tatay di tawag nila sa kuha, matiguang ug mabatan-on tatay. Okay, moment. Kuan. Nandan. Ay mong barang brand, imo ra bilin dito, imo lahat ni Cross. Wala. Bilin ra. Kanya. Taga. Di pa takalabang. Mo na yung terminology pachada. Right, nagsulod kog seminaryo tuig 2017 dito sa Manila sa Novaliches. At tapos nahuman na akong philosophy 2019. Bali kabat na siya duwa ka tuig karon. Kay nahitabo ni ana eskwela mo civil engineering sa Lorso 2012 to 2015. Kanya nitrabaho ko sa Cebu, Manila for 2 years. Motong abot ko Manila dito ko sa seminaryo. Kaya karon medyo nakapag-close yung ano, contact ni Bishop kapag sa siya nagsuporta na ako. So, pasalamaton lang po sa Ginoo. Medyo emotional ko kay grabe siya sa iyang pagkakuano, sa iyang pagkabuutan, pagkamatinabangon. Siyempre, pag na-istorya lang ninyo siya, siguro namoy mga mulo, makatabang usab siya. Kanya, nipadayon ko sa ako pag-eskwela, karon ako sumangso. Wala sa ako nipadayon sa theology, kay kadua pa ko, kung padayon ko pagkapare o dili. So, nag-eskwela ko master's sa history sa Norso. So, wala siya nga nalingaw ko, kay nag-istorya mga tatay dyan, nag-history sa simbahan. O, nag-ihang focus, mo ang pagpamatuod, kinsay nagtukod sa atong mga katbang ng mga dili katoliko. Pero ang among tumong og tuyo is dili pagpangatake, kundi ang paghatag ug pagpahibalo ninyo sa kamatuoran nga tinuod nga bisan ilang gi-claim o lang gi-proklamar nga sila tinukod ni Kristo, pero duna gyud sila tawo nga magtutukod. Nga ila lamang gipasumangil nga si Kristo mo nagtukod niya na. Siyempre ang kamatuoran sakit, pero di man nila dawaton sa kunsaon. So karon ang akong isgutan ninyo mga igsuon, kundi ni Kristo is paano natukod ang simbahan nga Katoliko. Kaya mo mag siya focus na ako no, sa akong pagtuon karon sa akong masteral ang history man God. So doon ako po interested sa pagsalom unsa gyud sinugdanan sa atong simbahan. Siyempre sa wala pa ang simbahang Katoliko doon na ng Israel. Ato man ang nabasahan no, diya sa Genesis, Exodus, sa Numbers, sa Deuteronomy, sa padiha nga sa Pentateuch, the 5 books of Moses. So, ang pinakauna nga tawo sa Ginoo, mga katawan sa Ginoo is mao ang mga Israelita. Nga kundiin nga pinaagi kang Abraham, natukod paingon nila ni Jacob, paingon nila sa mga tawo na sa inigaghala. Naulipon sila sa Ehipto, pagkaulipon nila sa Ehipto mga igsoon, dito sila nidaghan. Di ulipon. Onya gisluwas sila sa Ginoo. Pagluwas sa Ginoo, gikuha sila dito, gidala sila sa ilahang nasod niya gipili sa Ginoo kung asa sila mapundo. So dito na, so natukod ka ng ginatawag natong Abrahamic religion. Ngayon tag-Abrahamic religion, mo na sa Judaismo. Nakapaghihapon na ron ang Judaism. Nga sila, wala sila magtuon ni Kristo nga mao na ang ipadala sa Dios. Nga maoy muluwas ka nato. Tungod kay ang ilang propesiya nga gibatunan nga ang muluwas kanila nga Kristo nga Misaya o Mesiyas mao ang hariunon nga Kristo nga kundi muluwas kanila gikan sa pagkaulipon. Kaya imagine ninyo kita nga mga Pilipino dila duol puta mo sa ulog sa ika 500 years sa Kristyanismo dinhi sa nasod nato sa gikan sa pag-abot sa Kristyanismo isa pa sa giingon ni Brad Sito no nga sa pinaagi ni Padre Pedro Valderrama kauban si Magellan nidunggo sa Mactan na converter silang hara kumabon tapos wala ni patuo sila pulapo kay Muslim niaway sila ni Magellan, napatay si Magellan ni uli. Tapos pag uli, doon na pa yung mga expeditions ipadala ang Espanya, hangtod niya nilampos na si Villalobos, Miguel Lopez. Hangtod na himo ng Kapitan. Doon na tamo 500 years. So sama sa Pilipinas sa giulipon sa mga Espanyol, giulipon tas mga Hapon, o giulipon tas mga Amerikano. Ang Israel usab sa science pagkaulipon nila sa ilalom sa kamot sa mga Babylonian, sa Syrian, sa Persian, daghan pa kaayo nga mga kanasuran nga nagtuyok nila. Imagine ninyo, usa sila kagamay nga nasod, gamay pa kay Pilipinas. Gilibutan sa ilang kontra, puro kontra ning mga nasod. Pero imagine ninyo karon sa ilang
kasaysayan, wala mo na sila gira nga napili sila. Tungod kay sila nagtuo nga giprotektahan sila sa Ginoo. Pero wala sila magbaton sa ilang relihiyon nga si Kristo mao ang Mesiyas. Kundi nagpaabot pa sila sa mao nga Mesiyas nga maoy muhari kanila ug muluwas nila sa tanan nilang kaaway. Ang ilang magong kaaway is literal. Kung ang while as si Kristo nga atong gibatunan o gituuhan, dili pinaagi sa literal nga pagluwas. Mingon tag literal nga luwason ta sa atong kaaway. Imagine na ninyo nanaog sa dinhi sa yuta, Juan 1:1 sa sinugdanan ang pulong diha na ug ang pulong uban sa Ginoo ug nagpakatawo diha sa Juan 1:14. Nagpakatawo ang mao nga pulong pinaagi ni Maria nga gipili sa Ginoo ug ni Jose. Unya natawo sa sabsaban. Imagine ninyo kung doon na mo'y doon na may gamayng balay-balay nya kasilunganan si baka o tabaw ba. Diha natawo si Kristo. Walay ka kuan-kuan, walay ka butang-butang oran sa. Perfect kaayo kayano nga pagkatawo sa atong Dios. Unya gikan niya na nagdako siya, ang last niya nga appearance didto na sa templo nga gipangita sa ni Maria nga nagwali sa iyahang mga kuan, mga nakigwali nga ipaglantugi siya sa mga Sadusiyo, mga Parisiyo, mga maalamon sa balaod sa mga Hudiyo. Unya ang sunod niya nga pag-appear niya, pagpakita niya usab sa Biblia, diha na pagsugod niya siyang pagministeryo. Pagsugod siya pagministeryo siyang pagwali, pagsupak sa mga Parisiyo ug mga Sadusiyo. Kay kaning mga Parisiyo, mutuo ni sila sa mga kasulatan human ni Moses. While ang mga Sadusiyo di ni sila mutuo kay ang ilang gituoan nga ang saktong nga skriptura or nga mabasa nga mga libro is katula mga 5 books of Moses. Unya kaning mga Sadusiyo dili ni mutuog, mutuog pagkabanhaw while ang mga Sadusiyo dili mutuog pagkabanhaw. Unya mao ni siya nga dako kaayong cover up, dako kaayong revelation sa ilaha kay sa pagkamatay ni Kristo dunay chismis nga nabanhaw si Kristo. Unya kay dako makaayo siya nga insulto sa ilang gahom kay sila gyud nagunit sa kagamhanan sa Israel. Ang hari murag ragod nila madiktahan lang nila ang hari sa mga Israel. Unya dako kaayong pagkapugang nila nga nabanhaw si Kristo. Unya bisag unsaon man nila pangita sa patayng lawas ni Kristo. Wa sila kita. So bisag asa gilungkab nila, giablihan lang tanang mga lubnganan pero wala sila makita nga patayng lawas ni Kristo. Nabanhaw si Kristo ug mao to siya dako kaayong pagsupak sa ilang pagtulunan. Pagkabanhaw ni Kristo, before siya nabanhaw, iyan ang gitugnan ang iyang mga apostoles nga moabot ang Espiritu Santo nga maoy maghatag nila og usog, kaalam ug kaisog. Kay nga naman nangahadlok ang mga apostoles. Dito pa lamang sa pagpriso, yano-yano, pagpasipala ng Kristo, pagdaog ng Kristo, pagbunal, pag-antos ni Kristo sa krus ng hadlok ng mga apostoles. Sila kaisog sa pagtukod ni Kristo diha sa Mateo 16:18. Pagtukod ni Kristo diha sa Mateo 16:18, ikaw Pedro, ug ibabaw ni ining bato pagatukurod ko nga siya. Diha sa Mateo 16:18 biingon ni Kristo diha sa nagpangidaron sa 33 iyang pangidaron. Sa pagtukod ni Kristo diha sa Mateo 33 iyang gi-appoint si Pedro nga mo'y mangulo sa mao nga iglesia. Pero niya nang panahon na dili pa na siya formalize, dili pa gina sa simbahan, kundi usa ka komunidad nga kung diin naa si Maria nga ilang giila nga inahan, while silang mga apostoles maoy nagtrabaho sa pagpakaylap sa maayong pulong sa Dios balita. Kanya si Maria, siyempre inahan man ni Kristo, palangga niya kini. Wala niya gisupak-supak, wala niya gidaog-daog or isa. Sama sa paglantaw sa atong mga igsuon nga dili mo ilan ni Maria, nagpasipala kang Maria. Tinuod tawo si Maria. Wala nato simbahan, di ba? Simba ba nato si Maria nga Dios? Wala nato sa gisimba. Ato sang giila nga inahan. Pag ilhon gyud natong ilahan sa Dios, do natay pagtawod, do natay pag-ila, do natay kasuod basta inahan. Mao na siya nga si Maria mausap iyang role sa mga apostoles. Unya pagkamatay ni Kristo sa cross, siya na sa kanjan kang Juan ani babayi, which is sa atong translation babayi, kung sa original nga translation that is madam, taas nga paglantaw sa ilang. Ngayon siya madam,
ania ang imong anak, anak iya imong inahan. Unsay pasabot ni Kristo kay mamatay naman siya, iyang gihatag kang Juan ang responsibilidad nga mooy mo atiman kay Maria. Niya na siya, babae or madam, iya ang imong anak, ug ikaw anak, iya imong inahan. Iyang gitugyan kang Juan, mao na siya nga sa tanang apostoles, si Juan ray wala namatay sa pagamartir. Namatay siya sa iyang natural nga kamatayon tungod kay duna sa dakong responsibilidad nga gihatag gikan kang Kristo nga mao ang pagatiman sa inahan. So, pagkatukod ni Kristo unya kay diha sa Israel pa lamang mga igsoon, grabe ang pagpasipala sa mga apostoles. Isog na kayo sila diha sa buhat 15 no, pagkahuman sa pagdihog sa Espiritu Santo, nakahatag sila kay isog. Pero by the time nga batuon na sa mga tao human nila gwale, mangikyas, lagyo sila. Pero na kahiluna nila, napakailap nila diha sa Israel. Pero kung sila dawata dito, natuman ang giingon ni Kristo diha sa Mateo 21:43. Ningon si Kristo nga ibalhin niya ang iyahang katawhan, ang iyahang gingharian gikan sa Israel paingon sa usa ka syudad nga makahatag inig bunga. Samo na siya nga gidala ni San Pablo ang maayong balita dito sa Roma. Diya sa Roma 1:8 niingon si Pedro nga gikan sa Roma na ila sa tibok kalibutan ang maong pagtuo. Ningon tag na ila sa tibok kalibutan, that is Katoliko, nga ang maong katuyuan sa simbahan ni Kristo mao pagpakailap sa iyahang pulong sa tibok kalibutan. Onya, mao ni siya mga higala mga igsoon ang nakanindot niini sa atong simbahan nga gikan sa Roma nag-amat-amat sa dagan no, paingon sa paingon sa Espanya. O Espanya, grabe ning Espanya, grabe pagka-devoted sa pagkakatoliko ng Espanya. Kaniabot sa point nga sa ilang pagka-radikal, grabe na sa mga ilahang pagtuo. Mao na siya nga nadala sa ilang pagpauswag, pagpalapad sa ilang imperyo, nadala sa Pilipinas ang maong pagtuo. Katolisismo kay dili man mabungkag sa ilaha, one man usaman ang simbahan ug ang panggobyerno sa Espanya. So nadala sa Pilipinas, nadala sa India. Unya kaning sa ang British, kaning Great Britain or United Kingdom nagdala usab ni sa Katolisismo paingon sa India ug paingon sa ilhang imperyo. Daghan na klase-klaseng imperyo, ang Amerikano ray nalahi. Tungod kay ang Amerikano maoy sinugdanan sa kadaghanan ng mga protestante. Mula sa Seventh-day Adventist, Jehovah's Witness, sa padayang mga reliyon, kanang Silliman University, gikan gapon sa Amerika. Muna sa nga dinukod na sa mga Amerikano, o nga ni kayo ni lungtad po, o ni improve, ni flourish. O nga, mo to siya mga igsoon, nga pagka-spread na sa Katoliko sa tibok kalibutan, dito na na-challenge ang simbahan sa panahon ni Martin Luther. Kailan mong Martin Luther? Kadawag na siya mo'y amahan sa Protestantismo. Kay tungod niya, kita mga igsoon, kung kita mga Katoliko ta diri, tinuod man nga dunay mga abusar, dunay mga pang-abuso nga atong mga pare. Samot na sa panahon sa Espanyol, nga gidaog-daog ta sa ato ang mga fraile. Tungod panto mga igsoon, dili to sa ilahang kabubuton ni mga kinabuhaton. Tungod lamang ito siya sa sugo sa politika. Kay kung kita magong mga Pilipino, pag sunod-sunuran na ta, daog-daogon ta, mabot yung time nga revolta, diba? Pag daog-daogon. Sa moto siya, ang ilang gihimo, ilang gi-overpower ang mga Pilipino. Ilang gidaog-daog, kay kita wala man tayo mga eskwelahan, wala man tayo panggialamon, wala tay sibilisasyon nga tuwa. Doon na tayo sibilisasyon pero watak-watak. Doon na sa Cebu, doon na sa Mactan, doon na sa Tondo, doon na sa Mindanao. May paganing Mindanao, established na. Okay na ang Mindanao sa pag-abot sa Espanya. Moto siya nga bisag sa giyera sa Espanya ang Mindanao, di ko nila mapildi ang mga Muslim. Kay katag naman sila, usa naman sila ka sibilisasyon. Kita diri sa Visayas o sa Luzon, managlahi-lahi atong tribo. Kumbaga tribo-tribo pa ta ba? So, kung atakihon ng Espanyol, gamay ra man yung tribuha, di kabig, isa-isa ra ang tod nga nasakop katanan. Nasakop nila ang Visayas ug ang Luzon, ang Mindanao wala gyud. Gamay ra party sa Mindanao. So moto siya nga nahimo tang Katoliko ug sarong umaabot nga
2021 karong 2021 karong tuiga masaulog na ta sa ato ika 500 years. March 21. O March 21 sa kanta ni ni Max Alban on March 15. No. 15, Yoyoy Villame. Yoyoy Villame, sorry. So mo to siya, masaulog ta sa atong 500 years pero ang edad sa atong simbahan 2,000 anyos na, 2,000 years. 3380 gud ta, din by 2033 pohon, 11 years na kulang. Masaulog na pud sa atong ika 2,000. Anya kaning mga pangutana nato nga dili ni mao ang tinukod ni Kristo. Kaning Katoliko. Kaning nagsupak-supak ang Iglesia ni Kristo. Kano sa matukod? 1914. Wala bago pa nagsaulog og centennial, 100 years. Kaning Seventh-day Adventist, 16th century na tukod. Ano sa mga 18th century. 18th century, 19th century na kay 1846 man. 19th century sumo sa ulo pa pud sa ilang duha ka gatos. Katuig. Onya kaning uban nga kaning nagsupak kaning balikan ako si Martin Luther mga igsoon pardug na tagaan mo gamay saysay. Abusado ang atong mga pari sama silang gibuhat diri sa Pilipinas. O giamin ng simbahan. Tungod kay ang mga praile magud kaniadto walay direkta nga link. Walay maka-report ba tungod kay wala tay komunikasyon, wala tay cellphone, wala tay telepono. Pinaagi lamang kaniadto is pinaagi sa sulat. Ipadala sa barko, nya ang barko moabot sa Espanya. Ibulsa po dagay po to. Balibag sa kuan, labog. Dili po di paabot po dito pag namay mo sumbong, moabot dito sa Espanya 2 pa ka bulan. Karon usa ra ka text ato abot dayon, di ba? Basta na re signal. Kani adto 2 ka bulan hangtod sa 5 ka bulan ang transportasyon. Kung samot na og dunay bagyo, og dunay matalang ang barko, samot kadugay, dili gid maabot ang sulat. Walay makareklamo sa mga abusado. Mo na sa nga si Rizal, imagine na to mga bayani, si Rizal, silang Juan Luna, Marcelo del Pilar, Apolinario Mabini, kana sila tanan, nangandoy sila nga maedukar. Nangandoy sila nga matupungan nila ang pagkaedukado sa mga Espanyol. Kay pinaagi ni ana, makaingon sila duna mi ikasukol ninyo, pinaagi sa panghuna-huna. Kay kung mapildi man ninyo sa gubat, sa physical nga away, at least matupungan manamo sa atong panghuna-huna. Kay kung dili ta kulang ta sa atong edukasyon, daog-daogon na tayo naluhon naman ta katong nakakuha sa doktoral, nakakuha og PhD, katong nakakuha og mga lawyer, mga abogado. Wala. Wala man so. On the way ba ko phone kaloyan sige no buta niya na. Katong mga lawyer, katong mga senador. Karon dili naman panghuna-hunaan na ang mudaog, kwarta naman ang impluwensya. Kung dako kay kagahom sa gobyerno, daghan kag kwarta, daghan kag tawo, kung ikaw mosupak-supak nila, either patay ka or palhog ka sa bilangguan, bisag wala kay sala. Mo na siya nga mo tawo ni siya ang na-contribute yung tawo sa atong pagtuo, mo nga magpaubos na lang yung tawon. Binuutan na lang yung tawon. Wala na gyud tayo mahimo kay kung supak-supak ba nila dugay puta kayo. This is what di ko mo na siya ang pinaka gisalikway sa ato ang mga bayani. Mao bitaw nga nagpakamatay daghan kay sa atong mga luluhan, mga basta tanang kaluluhan sa atong panahon sa atong mga bayani nga ilahang gibuhi gihatag ilang kinabuhi nga tungod sa pagpangandoy nga kita duna kitay komunidad nga patas ang tanan. Patas ang tanan ug duna tay kalayaan. Pero wala man yun. Isag kita mismo ulipon ka sa atong panggobyerno. Ulipon ka atong mga dato o katong mga dunay gahom. So mo to siya, ako lamang na siya gi-relate ninyo no para makita ninyo paano naabot ang Katoliko diri sa Pilipinas, ang Kristyanismo. Dili kay gidala ni Felix Manalo diri. Wala si Felix Manalo. Si Felix Manalo niabot na natawo 1800 na. Natukod 1914. Pero ang simbahan 1500 na ana diri. Og natukod 33. Balikan yun mo ng panahon na. Wala pa dagan na kay nangamatay. Muna siya nga bisag unsaon nila. Muna siya akong i-share po ninyo nga si Martin Luther sa iyang pagkuan, sa iyang pagkamatay sa duna sa siya pag-niulsol siya. Tungod lang man sa iyang pagkuan, pangluod. Tungod lamang sa iyang kahibubos sa mga pari o obispo nga ang indulhensya, ang kasal, ang misa, ang bunyag, ang kumpirma dunay bayad. Mahal di kayong bayad sa una na aron makakuan ka, makapasakramento ka. Sa mo tungod lamang sa pagpangluod sa simbahan, isupak niya ang atong simbahan. Pwede raman unta nga iyahang mugama sa kuan, iyahang petition o sa badiha aron makorek ang mga dili maayo. Kay tawo ra gud atong mga pare, duna sad na sila limitasyon. Duna sad na sila kahuyang.
Mo na siya nga tungod siyang pagbangluod, nigama sa giyang doktrina, nituon sa iyang doktrina kay bright to si Martin Luther. Maayo tong tao, pero bright kaayo siya. Sa iyang pagkagialamon niyang gigamit iyang utok aron kontrahon ang gitukod sa simbahan. Pero dili niya ma-deny nga palangga kay niya si Maria nga inahan sa Diyos. Dili niya masalikway si Maria. Kung saan niya salikway sa buhat sa uban. Sa nagkumpisan siya, pero ang gingon sa Santo Papa kaniya, pasayloon ka tingali sa Dios. Kung mabalik nimo ang tanang balahibo nga nangawala sa manok. Sama nimo pagbalik ang balahibo nga natangtang sa manok. Delikado. Ang gipasabot nga sa balahibo sa manok mga igsoon, mao ang mga tawo nga nawala sa pagtuong Katoliko. So, imagine na nikalat na sa tibok kalibutan, naabot na diri lahi. Lahi ng mga pagtuo. Sama nimo na pagbabalik sa simbahang Katoliko. Lugos na mabalik. Muna nga kamo nga naa diri sa sulod. Kitay maning kamo nga magpabilin kita sa sulod ug magpadaghan. Kay kita may naa diri. Og mo balik. Og mo balik. Kalas nako. Sama nimo. So, mo to siya mga higala mga igsoon, daghang kayong salamat no sa inyong panahon, sa inyong paghatag og higayon nini ug paminaw kanamo. Although dili ko kasarangan og worthy sa pag-share sa inyo ha. Ako lamang ipa-update ko kung sa inaan ako. Kaya ako usab ng andoy no, mamahimong pare tungod sa tawag sa Ginoo, pero hopefully mo kadayon ta. Pero sa karon wala pa. Tanong ako barag maminyo ka. Pagmahinyo ko sa. Pasagdo na. So wala siya. Gwapo ko lang tapad. Ko lang tapad, gwapo. So mo to siya. So much for that. So naroon na sa Ginoo kung ano yung kabubuton at ang kamanon. So mga balag layo ta no sa syudad, layo ta sa atong parokya, ning kamot mo dita. Dito. Kuan Luibe mo kay ka wa gyud mo tarong dalan. Oh. Ganahan ta mo ato mo glungso mo simba. Galibog Mo makabalda. Sulod sa minister dere. Oh, At least pat mo isda isda. minister nga gikan Isda ta 200 budget pag 70. Ginoo. Una man mga sa nga pare, silang Preliminary Church sa Dinami, weekly, monthly mass. Okay na. Kapila din pagkawala nila ato, dahil napulihan na po ka ng idadidara na po mga pare. Dili na. Wala na po, dahil karoon na balik, basalan og. Kababayan ako si Father Oscar. Oh, at Kalunod. Pagkakaroon, yun din ang misa during Nana sa mo gito kapito. tent na pista dire. Pero katong bisan man ganing luraha og lisod-lisod na dalan, pero kung maningkamot og ang tawo nga makaadto during sa ano nga naman Domingo, kadto kay halos tanang balik diri na may service sa motor. Maningkamot ayo. kana pagkatagal kog panahon. Kamot na kita. Salamat kay Brad no. Kay basin og makahatag ninyong seminar kay kana si Father Makiling sa Baes na masay parokya dito pod. Harami hatag og seminar dito. Kauban siya. Kung mag-graduate siya mo ay mo hatag og misa. Sa ato pa dire dili lisod pagsulod namo dire sa mga barangay tungod kay ang inyong pare ganahan jud og adunay seminar nga pulo parehas ani. Si Father Makiling no. Oh. Muna nga kuan kana mas patsada magud kung nga ingon ana ba para nga kung nga gali kuan di pala mata makig-away ubang reliyon kay tower ba pala sila sila kay ganan mo po sila nga silang pagtuo maluwas pud ta. Wala siya nga atong kuan na ang pinakasentro sa atong pagtuo, atong ibalan, pinakasentro sa atong pagtuo mga misa. Kanang pinaagi sa ostias nga gikonsagrar, pinaagi sa pari nga representante ni Kristo, mahimo na siya ang lawas ug dugo. Imaginean mahimo ikaw si Kristo sa pagpaambit mo siya ang lawas ug dugo. So mo na siya nga usahay, mo nang dunay mo criticize sa usahay, unsa man siya sige mo unta ni simba. Pero mo na gyapon pala hubog, tabian, sismusa. Mo na siya nga dili nila madawat tungod kay simba man dinod ni ambit man ni Kristo. Wala man si Kristo na hulma siya kinabuhi. So mo na sa atong paningkamutan sa manako na ningkamot kay dunaw pud kay mga Nga magipong dagang palahubog no? kon. Mo na siya nga paningkamutan nato nga pinaagi sa pagdawat nato ni Kristo matag Domingo. Mo na siya nga swerte kay itong nasa syudad ba nga duol kay simbahan maka-attend lag misa kada adlaw pero dili nila tumanon. Katupad nga sa lagyo nga ningkamot o nga mukadto dito sa syudad. So madawat po unta nga matagaan ninyo no og kanang pagdawat nga kaimportansya sa atong pagtuo pinaagi sa misa. Muna sa nga ang mga dili Katoliko usan ni siya sa privilege nato nga nasa sulod nga sila wala.
kay kanang ilang postias o kanang ilang crackers sa ginakaon. Suda. Simbolo ra man Skyflex. Kristo. Mingon kag simbolo ni Kristo wala si Kristo niya na. Mingon tag si Kristo mismo siya man gyud na kay ningon sa Biblia, kini mao akong lawas, kini mao akong dugo. Mao na siya nga napasa ang otoridad sa pagkonsagrar gikan sa mga apostoles, kadto sa ating mga obispo at ang mga sandupapa. Mao na siya nga walay pagkaputol ang linyada sa atong pagtuo gikan ni Pedro hangtod ni Pope Francis. Tawon pa nimo na sa dili ta motuoan ang pasumangin lamang nila. Kay ngano, kana manggong history namantala mo na nasulat, mayon tag nasulat og duna na siya'y basihanan. Dunay basihanan, dunay daghang tawo, mga writers nga nakasaksi nga nahitabo. So nahitabo nga si Pedro mao gyud ila nga leader. Hangtod nga naelektar ang mga Santo Papa daw ni Pope John Paul II ni Pope Francis. Mao na siya nga dili na siya mabuntog ang atong simbahan. Tanawa, nabuntog ang imperyo sa Espanya, nabuntog ang imperyo sa United Kingdom, nabuntog ang imperyo sa Mokos gano gyapon United States ron. Nabuntog ang imperyo sa Roma, pero ang Katoliko nga ara gyapon ang karon. Dili na siya mapukat. So mo na siya nga napunta nga sa gagmay sa pag ano lang nako no, pag jump lang nako sa history sa atong simbahan, makahatag ninyo paglikon sa inyong pagdawat sa atong pagtuo. Inyong pod mapaambit sa uban. So, salamat mga igsoon. Pagkaroon,